Oke, saya Rian. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang model komunikasi antar budaya keluarga mixed marriage di wilayah Budapest, Hungaria. Langsung saja saya mulai. Yang pertama itu adalah apa? Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menemukan motif, pengalaman, makna, atau komunikasi antar budaya yang dilakukan oleh pasangan keluarga mixed marriage di wilayah Budapest, Hungaria. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode fenomenologi Alfred Schultz atau Husserl yang mengkaji bentuk-bentuk pengalaman orang yang mengalami secara langsung. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara melalui media sosial, atau studi perpustakaan. Subjek pada penelitian ini adalah para pelaku mixed marriage, sebanyak 6 orang yang berdomisili di wilayah Budapest, Hungaria, dengan teknik suppositive sampling. Pada pendahuluan, pernikahan campuran yang dikenal dengan istilah mixed marriage merupakan hal yang umum di negara Hungaria. Hal ini dilandasi oleh berbagai macam alasan seperti banyaknya warga asing yang berkunjung atau bertempat tinggal di Hungaria dan warga Hungaria tersebut bermukim di luar negeri. Selain itu, lokasi negara Hungaria itu sendiri yang berada di wilayah Eropa Tengah atau bertetangga dengan negara-negara lain yang juga mendukung terjadinya mixed marriage tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan empirik fenomena mixed marriage di negaranya, yaitu Hungaria, telah berkembang atau menjadi hal yang dilakukan. Fenomena pernikahan dengan negara yang berbeda menghadirkan suatu hal yang luar biasa karena pihak-pihak terkait di dalamnya harus bertukar kebudayaan yang sangat berbeda. Pada hasil metode penelitian ini menggunakan metodologi fenomenologi yang menggambarkan kepada sebuah pengalaman kehidupan para pelaku perkawinan campuran. Teori fenomenologi mempelajari tentang kehidupan seperti yang biasa manusia alami, tanpa konsep, teori, atau kategori. Fokus metodologi penelitian ini secara implisit dilihat pada tabel tersebut. Pada tabel fokus metode penelitiannya, yang pertama itu adalah metode penelitian pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif secara metode alamiah. Pada paradigma penelitiannya, paradigma penelitian menggunakan konstruktivis yang membahas tentang pemahaman mengenai konstruksi makna perkawinan campuran di wilayah Budapest, Hungaria. Subjektif penelitiannya. Subjektif pada penelitian ini adalah suami dan istri keluarga mixed marriage yang tinggal di wilayah Budapest, Hungaria. Teknik penentuan informan. Teknik ini, penentuan informan ini bertujuan untuk menentukan sejumlah informan sesuai tujuan atau maksud yang ingin dicapai. Yang pertama adalah informan merupakan suami dan istri keluarga mixed marriage yang tinggal di wilayah Budapest, Hungaria. Yang kedua adalah suami dan istri dari keluarga mixed marriage yang telah menikah lebih dari 2 tahun. Yang ketiga adalah aktivitas komunikasi sehari-hari keluarga mixed marriage. Yang keempat adalah dapat menjelaskan nilai dan kepercayaan yang dianut oleh kedua etnis tersebut. Dan yang terakhir adalah nomor 5 adalah suami dan istri memiliki warga negara yang berbeda dengan pasangan. Hasil penelitian pada bagian ini, penelitian akan mengurai tentang aspek-aspek yang terkait dengan motif, pengalaman, makna serta komunikasi antar budaya pelaku perkawinan campuran yang berbeda di wilayah Budapest, Hungaria. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti akan memaparkan ketertarikan penelitian ini dari segi motif sebuah perkawinan campuran yang terjadi di wilayah Budapest, Hungaria. Pada dasarnya, pelaku perkawinan campuran khususnya di wilayah Budapest, Hungaria didasari oleh adanya kekuatan yang mendorong baik dari dalam diri dari pelaku maupun dari luar. Selanjutnya adalah pengalaman pelaku mixed marriage. Berdasarkan penelitian, para pelaku mixed marriage memiliki pengalaman yang menarik atau menyenangkan dalam menjalankan kehidupan sebagai keluarga mixed marriage. Keluarga mixed marriage ini dituntut untuk memahami sebuah kecocokan karena individu ini memiliki latar belakang yang berbeda. Pengalaman pasti akan ada selama seseorang hidup, begitupun ketika 2 orang yang baru saling mengenal dari negara yang berbeda. Jelas sekali banyak perbedaan dari kebiasaan, aturan, pola pikir, bahasa, ataupun cara bertindak. Slide terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian ini,
memberikan kontribusi terkait dengan model komunikasi antar budaya keluarga Mesmeres terkait dengan motif informasi sebagai pelaku Mesmeres karena mereka semasa sosok atau didasari atas ini. Terdapat pula motif lain yang melatar belakangi hidupnya Mesmeres seperti menarik atau menantang sehingga ada kebanggaan tersendiri yang dirasakan oleh para pelaku Mesmeres. Pengalaman pelaku Mesmeres selama menikah dengan warga negara asing memiliki permasalahan utama dalam bahasa, terutama beberapa informan mengalami kesulitan beradaptasi dengan pelaku Mesmeres tersebut dikarenakan keterbatasan bahasa. Sekian dari presentasi saya, terima kasih banyak. Di akhir ada video yang bisa kita lihat beberapa contoh pelaku Mesmeres yang ada di Budapest. Terima kasih. Piroska segítségével Usman talált magának munkát. Néhány hónappal később a pár végre összeházasodhat. Piroska mindig úgy képzelte, hogy ez lesz élete legboldogabb napja. De csalódnia kell, mert a két tanújukon kívül senki sem jött el az esküvőjükre. Üdvözlöm Önöket! Elkezdjük a szertartást. Kérem a tanúkat, hogy álljanak fel, Önt pedig kérem, hogy mondja utánam. Én, Usman Halile, ünnepélyesen kijelentem, hogy az itt megjelent Kovai Piroskát feleségül fogadom, és mindent megteszek annak érdekében, hogy házasságunk boldog, és kitartó legyen. Most pedig kérem Önt, hogy ismételje. Én, Kovai Piroska, ünnepélyesen kijelentem, hogy az itt megjelent Usman Halilét, férjemül fogadom, és mindent megteszek annak érdekében, hogy házasságunk boldog és kitartó legyen. A rám ruházott jogomnál fogva a tanúk jelenlétében Önöket házastársakká nyilvánítom. Kérem, húzzák fel a gyűrűiket. Kérem, hogy csókolják meg egymást. Továbbá kérném a tanúkat, hogy fáradjanak ide, és itt tegyenek szívesen.